आसमानी कौंसल पर 2021, जिसका मुफरद नंबर 5 सितारा अतारद आलमी इंफॉर्मेशन और रवाबत से मंसूब और सबका दोस्त नंबर है। अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने, सुकून, सुख, कुशादगी या रिज़्क़, शिफायाबी के लिए बिलानागा 500 मरतबा या कम से कम 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अपनी फैमिली, दोस्तों, अजीज़ों के साथ अपने लिए दुआएं करना मामूल बना लें और आखिर में यूं दुआ करें, या शाफ़ी या काफ़ी या माफ़ी। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के तमाम साल 2021 के ज़ोडिएक साइन के ऊपर और बताते हैं कि आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा। 2021 आपकी ज़िंदगी का नहायत एक नेक और खुशकुन साल मालूम होता है। इब्तदाई साल में ज़ायचे में नहायत अहम ताकतवर सितारों के अहम बंधन यानी कि राज योग लगे हुए हैं। इब्तदाई साल में आपका हाकिम सितारा मरीख ताले में कमर चौथे वतदुल अर्ज़ अपने ज़ाती घर का, जबकि 10वें करियर और इज़्ज़त और 11वें ख्वाहिशात और आमदन का मुश्तरका हाकिम सितारा ज़ुहुल 27 साल बाद अपने ज़ाती 10वें घर में होगा। इसका क़याम यहाँ 17 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। ज़ायचे की सादत गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आपका रहन सहन, बुदोबाश, मशागिल और बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आप इन तब्दीलियों को गैर महसूस तरीके से महसूस करेंगे और आप अगर इन तब्दीलियों को नामुनासिब ख्याल कर रहे हैं तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप कुदरत पर भरोसा रखें। ये तब्दीलियाँ आपकी आइंदा ज़िंदगी में आपका मुकद्दर संवार देंगी और वो एरिज़ अफराद जो पहले से ही मंसूबा बंदी कर चुके हैं वो यकीनन 2021 में अपने मंसूबों को तकमील की तरफ बतदरीज मुकम्मल होता हुआ महसूस करेंगे। आपका हाकिम सितारा मरीख 1 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक ताले में रहते हुए आपकी शख्सियत में कमाल, खुद एतमादी और शिफायाबी की कुव्वतों को उजागर करेगा। आपकी सहर अंगेज़ी से दूसरे अफराद मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। आपकी शख्सियत दूसरों के लिए एक मसीहा से कम ना होगी। कुदरत आप पर मेहरबान और आपकी शख्सियत में मसीहापन ला रही है तो आप पर भी लाजिम होगा कि आप अपनी फितरती जल्दबाजी, जोश और जज्बे को बुर्दबारी तहम्मुल में बदलते हुए अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्तों और करीबी लोगों की मदद फरमाएं जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, मुखलिसीन और बुज़ुर्गों से। तो आप पर भी लाजिम होगा कि आप अपनी फितरती जल्दबाजी, जोश और जज्बे को बुर्दबारी तहम्मुल में बदलते हुए अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्तों और करीबी लोगों की मदद फरमाएं जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, मुखलिसीन और बुज़ुर्गों से। ना सिर्फ दुआएं लें बल्कि उनसे वक्तन फ़वक्तन मुशावरत भी करते रहें। सितारा ज़ुहुल जो आपके 10वें घर में 27 साल बाद आया है, ये इस बात का यकीनी इशारा है कि आप अपने मुखलिसीन से मुसलसल मुशावरत में रहें। माजी की तरह नित नए तजर्बात करने की बजाय दूसरों से सीखें। आपके नसीब का हाकिम सितारा मुश्तरी भी ज़ायचे के 10वें घर में 21 नवंबर 2021 तक यहाँ रहेगा, माह सवाए 14 सितंबर से 20 नवंबर के अलावा। बैरून मुल्क सफ़र आला तलीम के ख्वाहां तलबा और कारोबारी अगराज़ व मकासद के लिए सफ़र करने से पहले सदका व खैरात बढ़ कर दें। सितारा मुश्तरी के नेक अहम सदक़ात में दीन की खिदमत करने वाले मुस्तहिक़ों मुखलिस सफ़ेद पोश अफराद की बरोज़ जुमेरात हस्बे तौफ़ीक मदद करें। करीबी मरकज़ तजल्लियात और मुक़द्दस मकामात पर हाज़री और दुआओं से आप अपने मुक़द्दर को मज़ीद संवार सकते हैं। अलगर्ज 2021 आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल साबित होगा। आप अपने करियर और इल्म, अपनी रूहानियत, अपनी हैसियत और शख्सियत, ज़िंदगी की अपनी और अपनी फैमिली के लिए आसाइशें बआसानी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी कम मेहनत का सिला इस साल आपको दोगुना मिलेगा। अपने अंदर शुक्रगुजारी जितना मुमकिन हो सके बढ़ाएं और सबसे बेहतरीन शुक्र सजदा नमाज में है।
ایریز، آپ کی شخصیت 2021 آپ کا حاکم ستارہ مریخ حسن اتفاق اور قدرت کی مہربانی سے آسمانی کونسل پر آپ کے تالے میں 21 فروری تک مقیم رہے گا، اور ادھر کریئر اور عزت کا حاکم ستارہ زحل بھی پورا سال یہیں پہ رہے گا۔ ایسی یکجا سعادت 27 سال کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ ابتدائے سال میں ہی آپ اپنے کریئر اور اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں، یقیناً فیض در فیض پائیں گے۔ تالے کا حاکم مریخ 10ویں کے حاکم ستارہ زحل سے 10 جنوری تا 16 جنوری تربیع بنائے گا۔ ان ایام میں اچانک خرابی صحت اور اپنے جذباتی پن، غم و غصے پر قابو رکھیں۔ ٹریفک میں جلد بازی حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ با اثر اہم شخصیات آپ سے ناراض اور غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ اپنے فرائض کی غیر ذمہ داری کے سبب کسی ناگہانی مشکلات اور نقصانات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو تب آپ صدقات لازمی دیں اور احتیاط برتیں۔ اور اسی طرح کے دوبارہ ناقص اوقات 30 جون سے لے کے 3 جولائی اور 9 نومبر سے لے کے 12 نومبر تک دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، تو ان ایام کو اپنے کیلنڈر میں ریڈ مارک لازمی طور کے پر کریں۔ ان ایام میں آپ نے احتیاط کی تو ہر غم و فکر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ کریئر کا حاکم ستارہ زحل 23 مئی سے لے کے 11 اکتوبر تک رجت یعنی کہ ریٹروگیٹ رہے گا، تو ان ایام میں بھی اہم امور اور اہم کاموں سے احتیاط سے کام لیں۔ اپنی شخصیت، اپنی عزت کا اسپیشلی بھرم قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جسے آپ پورا نہ کر سکیں۔ ان ایام میں صدقہ و خیرات دینا بہت اہم رہے گا۔ 2021 میں آپ لوگوں کی معاشیات، مالی ذرائع آمدن یعنی کہ فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے، 2021 خانہ مال کا حاکم ستارہ زہرہ 17 مارچ سے لے کے 9 اپریل شرف یافتہ، جبکہ 4 سے لے کے 28 مئی اور 6 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر عروج یافتہ۔ اس کے علاوہ 29 مئی سے لے کے 22 جون اوج یافتہ رہے گا۔ تو یہ سبھی وہ نیک ایام ہیں جن میں ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے جتنی بھی کوششیں آپ کریں، آپ کے لیے مال و اسباب میں اضافہ انشاءاللہ ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کاروباری معاملات، مالی معاہدے کرنا بھی بہت امپورٹنٹ اور نیک ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ستارہ زہرہ 11 اگست سے 6 ستمبر حبوت میں رہے گا، اور 19 تا 31 ستمبر ستارہ زہرہ رجت میں ہونے کے سبب فراڈ، دھوکہ دہی جیسے خدشات سے بھی بچیں۔ یقیناً ان ایام میں محتاط روی سے آپ کسی نقصان عظیم سے بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے رشتہ دار، تعلقات، اولاد، محبت، آپ لوگوں کی کریئر، آپ لوگوں کی صحت، مزاج، اس کے علاوہ گرہنوں کے اثرات کے 2021 میں جو لگنے والے گرہن ہیں وہ آپ کی صحت کے اوپر، آپ کے روزگار کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی مزید زوڈک سائنس کی تفصیل کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔